चैनल सब्सक्राइब करें। नंबर 3, तजहरुल फितन, और फितने जाहिर होने लगेंगे। क्या होगा भाई? बोलो। फितने जाहिर होंगे। एक हदीस ज़हन में आ गई, सुनाता चलूं, बीच में रह ना जाए। फितनों के ज़ुहूर से बात आई। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा ज़हरतिल फितन अविल बिदाओ व सुब्बत असहाबी। 3 बातें बयान फरमाई। फरमाया जब फितने आम हो जाएं। आज फितनों की कमी है भाई। दुनिया के फितने तो अलग हैं, दीन के नाम पर मेरे आका ने फितने बयान फरमाए हैं। नाम दीन का इस्तेमाल होगा, लेकिन खींचा तानी क्या होगी? फितनों की होगी आपस में। और कहेंगे अपनी अपनी जमातों के कारकुन बढ़ाने की फिक्र होगी। मेरे कारकुन बढ़ जाएं, मेरी तादाद बढ़ जाए, मेरा खाता बढ़ जाए। ये खाते बढ़ाने के चक्कर में क्या होगा? दीन का व्यापार हो रहा होगा। आपने फरमाया इदा ज़हरतिल फितनो, जब फितने आम हो जाएं। ख्याल करना, बड़ी अजीब हदीस सुनाने लगा हूं। जब फितने आम हो जाएं, अविल बिदाओ, और दुनिया में सुन्नत खत्म होने लगे और बिदआत को रिवाज मिलने लगे। मेरे आका अलैहि सलाम ने फरमाया जब फितने आम हो जाएं। नंबर 2, अविल बिदाओ, और बिदआत का रिवाज हो जाए। बिदत क्या होती है? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत तरीका छोड़कर अपने अपने तरीके निकाल कर उनको कारे सवाब समझना, ये क्या है? बिदत है। ये क्या है? बिदत है। जिस काम पर मेरे नबी की सुन्नत वाली मोहर ना हो वो क्या है? और बीच में रोककर बिदत के हवाले से हदीस सुना दूं, सही बुखारी की। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बिदत करने वाला अल्लाह का इतना दुश्मन होता है, ला यक़बलुल्लाहु सर्फम वला अदलन। अल्लाह ना इसके फराइज कबूल करते हैं, ना नवाफिल कबूल करते हैं। वला हज्जन वला सौमन वला सदका, ना इस बित्ती का हज कबूल होता है, ना रोजा कबूल होता है, ना सदका कबूल होता है। इसे मेरे भाइयों, कोई भी अपना अल्लाह अमल की तौफीक दे तो सबसे पहले देख लें कि इस अमल पर मेरे नबी की सुन्नत वाली मोहर मौजूद है या नहीं है। फरमाया जब फितनों का ज़ुहूर हो जाए और बिदआत का रिवाज में हो जाए। नंबर 3, वह सुब्बत असहाबी, और टके टगे के लोग मेरे सहाबा पे बक बक करने लगे। क्या करने लगे? तबरानी की हदीस है, 14 सदियां पहले मेरे आका ने फरमा दिया, वह सुब्बत असहाबी, मेरे सहाबा पे एतराज होने लगे, मेरे सहाबा पे अंगुश्ते तान खड़ी की जाने लगे, मेरे सहाबा पे नकीर करने लगे लोग, मेरे सहाबा पे एतराज करने लगे, सुब्बत सहाबा को गालम गलोच करने लगे। अब ख्याल करना, जब ये 3 काम आम हो जाएं, फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, अब उलमा को चाहिए कि अपना इल्म लेकर मैदान में कूद पड़े। उलमा को चाहिए क्या करें? फल युज़हिरिल आलिमु इल्महु, आलिम को चाहिए कि अपने इल्म का इजहार करे और अपने इल्म के बलबोते पर, कुरान और सुन्नत के उलूम के बलबोते पर फितनों की भी सरकोबी करे, बिदात की भी सरकोबी करे, दुश्मनाने सहाबा की भी। आहिस्ता बोलें, क्या करे? आज कोई अजमत सहाबा बयान करना, कहते हैं ये तो सिपाही सहाबा का है। और मेरे भाई, सहाबा किसी एक खाते के हैं क्या? सहाबा हर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले की असास और बुनियाद हैं। सहाबा हमारा सरमाया है, सहाबा हमारे दीन की बुनियाद हैं। सहाबा को बीच से निकाल दिया जाए तो पूरे का पूरा दीन भी सलामत रहता नहीं है। कुरान सहाबा के जरिए आया, हदीस सहाबा के जरिए आई, शरीयत सहाबा के जरिए आई, मेरे नबी की खत्म नबुव्वत का पैगाम सहाबा के जरिए आया। इसलिए हर मैदान में काम करने वाले को फॉलो करना होगा किनको? सहाबा को। और लाजमी बात है, सहाबा दीन के चौकीदार हैं। और अगर चोर जुलूस निकालें कि भाई चौकीदार नामंजूर हैं, चोर जुलूस निकालें कि भाई ये रात को जो चौकीदार पहरा देते हैं ये नामंजूर हैं, ये सीटियां बजाते हैं, ये आवाजें कसते हैं, हमारे आराम में खलल होता है, इसलिए चौकीदार खत्म किए जाएं, तो शरीफ तबका क्या कहेगा?
جی جمہوریت کا زمانہ ہے بھائی، یہاں تو گنے جاتے ہیں نا، تولے نہیں جاتے. ہم کہیں گے جی ان کے ووٹ زیادہ ہیں لہٰذا کیا ہے، چوکیدار 1-2 ہوتا ہے بازار میں مارکیٹ میں، اسے ختم کر دیا جائے. آپ کہیں گے نہیں، اگر چور جاگتا رہے گا تو اگر چوکیدار جاگتا رہے گا تو کوئی چور کامیاب نہیں ہوگا. خدا کی قسم میرے نبی کے صحابہ میرے نبی کے لائے ہوئے دین کے چوکیدار ہیں. کیا ہیں؟ قیامت تک چور اپنی آواز بلند کرے گا، واویلا کرے گا، لیکن انشاءاللہ چور کا احتجاج کبھی کامیاب نہیں ہوگا. میرے آقا نے فرمایا پھر علماء کو چاہیے کہ علم لے کر میدان میں آئیں اور ان تینوں فتنوں کی سرکوبی کریں. آگے حدیث کے الفاظ سناتا چلوں، ساری حدیث سن لیں. آپ نے فرمایا علم یفعل ذالک، اگر کوئی عالم فتنوں کے خلاف نہ اٹھے، بدعات کے خلاف نہ اٹھے، دشمنان صحابہ کا راستہ نہ روکے، فعلیہ لعنت اللہ، ایسے عالم پر اللہ کی لعنت. بات سخت تو نہیں ہو گئی؟ میں نہیں کہہ رہا، رحمت للعالمین نے فتویٰ دیا ہے، میں نہیں کہہ رہا. موجم طبرانی کبیر کی روایت ہے، حوالہ میرے ذمہ ہے، میرے آقا کا فرمان نہ ہو، سند میں گڑبڑ ہو، میں ذمہ دار ہوں، لیکن یاد رکھیے میرے نبی کا پیغام ہے، سنانا میری ذمہ داری ہے. کیونکہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا علم یفعل ذالک، جو عالم ایسا نہیں کرے گا، جو عالم پہرے دار دین کا نہیں بنے گا، جو عالم فتنوں کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے گا، جو عالم بدعات کو دیکھ کر کمپرومائز کر لے گا، جو عالم دشمنان صحابہ کے راستے میں آنے سے کترائے گا اور ڈرے گا، فرمایا فعلیہ لعنت اللہ والملائکہ والناس اجمعین، ایسے عالم پر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، کل کائنات کی لعنت ہے. آپ کیا چاہتے ہیں، میں لعنتی بن جاؤں؟ آپ کیا چاہتے ہیں کہ لعنت کا طوق میں اپنے گلے میں ڈال لوں؟ خدا کی قسم نہیں ہو سکتا. آپ قبول کریں یا نہ کریں، ایک ٹھیلے والا گلی سے گزرتا ہے، وہ آواز لگاتا ہے سبزی لے لو سبزی لے لو. سارے لوگ اس سے سبزی خریدتے نہیں ہیں، مگر وہ اپنا کام دکھا کے جا رہا ہے، وہ آواز لگاتا جا رہا ہے. میرے بھائیو، سارے لوگ قبول نہیں بھی کریں گے لیکن حق ادا ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. دن قیامت کے یہ فرد جرم ہم پہ نہیں لگے گا.